Hey guys, and welcome back to my channel. So, kung wala pa mo nakasubscribe sa akong channel, please do subscribe for more videos. So, nakikita niyo ukulele tutorials, na math tutorials, o napod ko ay DIY projects and repairs. So, karon is guitar tutorial request ha. So, request siya ni Miss Maika Barshal. Ang iyang request is Manamilit by Stormblue. So, ang intro o verse ani nga kanta is parehara. Ang chord progression is D, A, B minor, o G. Again, D, A, B minor, o G. So, intro o verse na siya. Then, ang strumming niya is down, down, up, up, down, 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 up. Again, down, down, up, up, down, 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 up. Ang mga bito, luwasa ka nga biyo, ug ang buwan na taalong ang kahaya, kanatong pahinulong sa mga kahapon, o kalipay kong gisawan. Then sa refrain is B minor, A, then G, and F sharp. Karon nga ang tanan natapos na, ang ambang ang tanan kalimtanan. Chorus. So chorus is G, then A, D, B minor. First part na siya. Second part is G, then F sharp, then B minor, D7, then mubay ka po ganiya itong G, A, D, B minor, then G, then F sharp, then mubay ka po itong ganiya G, A, D, B minor, G, B minor, A. Karon nga tanan tapos na, ang ibang ang tanan kalimtanan. Sorry na, pasensya na, inuwilag lang kita, promise mo. So that's just a second verse. So next part is ang adlib of bridge. So sa adlib, ang first two parts is parehara sa chorus. After sa D7 is G, A, then F sharp, B minor, then G na siya, A, then musod na siya sa bridge. So sa bridge is B minor, A, then D, B minor, then G, A, F sharp. Then musod na po na siya sa last na chorus. Ay kugaluka kung di nakalinapod ko. Adlib na siya.
Bridge. Promise you, I will tell you that I'm so in love with you. Wala. Na 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 kita. D minor, then A, F sharp. So, mo tong kantang Manamilit by Stormblue. So, thank you for watching and see you next time.